Well, ladies and gentlemen, welcome to tonight's Vesto show, and it's already episode 15. Crazy, crazy, crazy. And as always, good morning, good afternoon, good evening to everybody. We have a great group together here tonight, talking about the role of cryptocurrencies, especially in Latin America. And this is why we have a very much Spanish speaking audience tonight, which is challenging for me as the moderator. Some people might say that's good news, because I might be speaking less. Yes, that might be true. So I'm going to try some Spanish here. Hola a todos. Okay, yeah, okay, yeah, okay. Oscar is saying, "Oh my God, sic tac huesos, should you have just, remained quiet?" No, ladies and gentlemen, wonderful show here tonight. Who are we having tonight? We are having a great guest. I'm very happy to have Eloisa Cadenas, the CEO of CryptoFintech. She's one of the strong Latin American voices on crypto currencies, and we're extremely grateful, Elo, that you're giving us your time and you're spending the next 45 minutes with us here on the Vesto show. So, Elo, welcome to us, and great to have you here. We're also having Oscar Marquez here with us. Who doesn't know him? Our managing director of Vesto Latin America, and one of the driving forces behind the recent strong activities of Vesto in the Latin American area. And as always, from the north end of town here in Munich to the southern end of town, Wolfgang Decker, our Chief Strategy Officer. Great to have you on the show with us tonight. So, as always, Travis in San Francisco, Oscar, Elo in Mexico, Wolfgang and me in Munich. Anybody ever doubts that the crypto world is really a global world? I mean, we sure are, and we live it. Oscar, Wolfgang, maybe I can start with you guys first, because I was already hinting that, Vesto has been very active in Latin America in the past couple of weeks and months, and from time to time we've been seeing that in our social media activities, but maybe not all of the audience have been following us regularly. Can you guys give us a little bit of an update on, what's happening with Vesto in Latin America, what our advances are, and what kind of areas of business we're concentrating on? Please, Wolfgang, if you wish I to can be take first. that. Yeah, en español o en inglés. En español no está mal, ¿no? Mi español está muy mal, pero ya voy a tratar. Bueno, para mí el criptodivisas es el futuro del sector bancario en Latinoamérica o general, porque en la diferencia del modelo europeo, por ejemplo, el modelo de cripto se construye de arriba hasta abajo, y el ecosistema financiero de futuro, Future World of Banking en América Latina, está creciendo desde su base, no está impuesto de arriba por abajo. Y si vemos México, por ejemplo, esta tendencia se puede ver. Mi conocimiento, pero Oscar y Eloisa, ustedes conocen los números, las cifras mejor que yo, pero unos 5% de las remesas de los Estados Unidos hasta ahora, hoy día, son criptodivisas. En su mayoría son criptodivisas volátiles como Bitcoin, pero ya son criptodivisas. Además, la adopción de la tecnología para la región está muy importante. Otra vez para mi conocimiento, Latinoamérica es líder mundial en el uso de aplicaciones para teléfonos inteligentes, smartphones, y la estructura de red está expandiendo rápidamente también. Para mí, en corto, Latinoamérica no tiene el sistema bancario como Europa o como Estados Unidos, pero en ese caso es un beneficio, porque no hay modernizado un sistema que es de ayer
puedes introducir un sistema nuevo, un grassroots movement de abajo. The leapfrogging tendencies which we see, huh? Ja, me falta I'm missing the Spanish language for leapfrogging. Leapfrogging. What I'm after. Grandes saltos. Grandes saltos. Y si ves el mercado hace un año, el valor guardado en DeFi, por ejemplo, en enero 2020 era unos 600 millones de dólares, que no es nada. En enero de este año era 25 billones y creo que ayer he visto un volumen de 36, 37 billones. En un mes ha crecido la mitad de todo el crecimiento del año pasado. Entonces ya estamos en esta curva, empezando la curva, ¿cómo se dice en quechua? Ayúdame con la palabra exponencial. Exponencial. Tipo COVID. Yeah. Wolfgang, you've been very optimistic. You've been saying that really, in Latin America, we are leapfrogging. We don't have the banking system as we have it in Europe, as we have it in the United States. So what we do see is we see a great breeding ground, so to say, for cryptocurrencies, for DeFi. We have the infrastructure because just about everybody carries a smartphone with him or with her. And, when we're talking about DeFi and when we're talking about banking in a DeFi environment, at the end of the day, that's all you need to do banking. You need a smartphone. And Elo, I saw you nodding all the time. Please, obviously we want to benefit from your experience. Where do you see the great advantages or the great opportunities for DeFi in Latin America? Yeah, Carsten, I'm very happy. Thank you so much. I'm very excited, and it's a great opportunity to show the world how cryptocurrencies can help in Latin America. Yes. I will speak in Spanish. Yes, please. Y bueno, sobre lo que me preguntas en finanzas descentralizadas, ya lo comentaba y hacía una introducción, Wolfgang decía cómo puede ayudar. Y cuando nosotros pensamos en este tema de cryptocurrency, siempre lo aterrizamos o lo llevamos a remesas. Pero no solo está ahí el mercado, no solo son remesas. Nosotros sabemos que en Latinoamérica y específicamente en México existen productos financieros que son muy caros. Es decir, las comisiones para hacer transferencias, envíos, en algunos casos son excesivos. Y esto es importante porque cuando nosotros pensamos en los productos financieros, no podemos, tenemos que ser un poco empáticos con el contexto en Latinoamérica. Los ingresos que hay en Latinoamérica no son los mismos que hay en Europa o en Estados Unidos. Entonces, esto es importante porque si bien es cierto, apoya a los criptoactivos, apoyan a la parte de las remesas, también se pueden tener otros productos como créditos, coberturas, el financiamiento, es decir, ¿cómo podría una persona que tiene producción de café, de oro, plata, ¿no? Algunas producciones, ¿cómo podría obtener financiamiento tradicionalmente? Tendría que acudir lo más próximo sería acudir a una institución financiera. Con una criptomoneda puedes obtener financiamiento no solo de tu país, sino del mundo. Y esto es una de las grandes ventajas, porque esos créditos
pueden ser aportaciones de otras regiones. Es decir, lo que podríamos ver en el mediano plazo es que alguien que cocina o que tiene una producción o que tiene algún negocio o establecimiento en alguna región de Latinoamérica podría capitalizar y podría obtener ingresos de cualquier parte del mundo únicamente con Internet. Entonces, los contextos, y como para sintetizar, los contextos son diferentes porque las economías y el uso de los criptoactivos en Estados Unidos o en Europa son distintos a las necesidades que se presentan en países de Latinoamérica. Creo que esa es una de las principales diferencias al momento de pensar en finanzas descentralizadas. Qué bien. Yo quisiera agregar, Eloisa, muy interesante lo que dices. Creo que hay un gran prejuicio alrededor de los criptoactivos al verlos como únicamente un elemento de especulativo. El gran boom es cuánto va a subir y si el Bitcoin sube o no sube o baja, pero en realidad el caso detrás es la existencia de los contratos inteligentes que corren a través del blockchain y por consiguiente se convierten en casos de uso. Y entonces tienes al mismo tiempo un valor y una funcionalidad. Y si bien el caso de Vesto, nuestro caso es de remesas, el caso se abre infinitamente a tantas otras posibilidades que abre para todos. Eso es lo que está trayendo el valor y el incremento del valor de los criptoactivos, ¿no? Y eso tomo en resumen de lo que mencionas, ¿no? And I think both points really make it so interesting, you know, that we say, hey, we use cryptocurrencies, crypto banking, Elo, just as you were saying, not solely for remittances or something like that. Okay, that's a big application. That's a big use case. And, you know, we are more efficient, we are cheaper, we are faster. But Oscar, just as you were saying, you know, this platform, this infrastructure function of cryptocurrencies is so great, you know, in an environment where we do not have the banking system as we know it, as all of you were stressing, like in Europe or like in the US, where we do have smartphones, where we can have a crypto-based infrastructure, where crypto assets are not speculative items, you know, but an infrastructure for smart contracts, you know, then obviously we do have the opportunity to get a lot of the unbanked or underbanked people in countries of Latin America, not necessarily banked in a Western or in a US sense, but more institutionalized, yeah, being part of an institutionalized financial system. Am I wrong, or is that a way that you guys are seeing? Algo que me gustaría complementar sobre lo que comenta Carsten es que precisamente un reporte de GMSA reveló que Latinoamérica está liderando al mundo en el uso de aplicaciones para teléfonos inteligentes. Es decir, son datos, o sea, realmente está la tecnología, vemos que los países y que, bueno, relativamente muchas personas pueden tener acceso a infraestructura tecnológica y esto, bueno, pues se puede extender. Entonces, creo que es importante tomarlo en cuenta porque en Latinoamérica existe justo las aplicaciones móviles. ¿Cuál es el reto tal vez en este tema de finanzas descentralizadas? Es precisamente cómo crear una mayor inclusión financiera. Y para crear esa inclusión financiera, no solo se trata de la tecnología, o sea, como yo mencionaba hace unos segundos, la tecnología parece ser que en Latinoamérica existe y existen muchas aplicaciones que con ciertas funcionalidades, pero el reto es cómo hacemos llegar esos productos y qué herramientas tecnológicas podemos utilizar para hacerlo más sencillo. Creo que eso es algo muy importante. Creo que esto es un punto muy importante, lo más sencillo. No necesitamos una rama de productos bien complicadas, structured finance. Hay que tener una
opción de ofrecer el básico con un financial inclusion. Y si ves el sistema de bancos tradicionales, no se pueden interesar mucho por los clientes de bajo valor neto, porque alguien que vive de remesas de $200 al mes no tiene ahorros, no tiene fondos, el saldo medio es muy bajo, si no es cerca de cero. Esos clientes nunca serían rentables para un banco clásico. Por otro lado, eso prohíbe que esos clientes, por ejemplo, tienen acceso a microcréditos. Tú estabas hablando, Eloisa, de pequeñas empresas, alguien que vende comida en la calle, que cose, un microempresario. Bueno, este microempresario no tiene acceso a un crédito de $500 para renovar su tienda. Bueno, yeah. Trying to sum that up a little bit, maybe, I think that's one of the, very important points, that we say we're not talking about very complicated financial products here. We are talking about using cryptocurrencies, crypto banking to create the same touch and feel in banking for very simple transactions, for transfers, for withdrawals, for deposits, that for all of us are very normal using the basic banking infrastructure to provide this kind of opportunity to a large underbanked or unbanked target group in Latin America, which at this point of time is simply not interesting for the big banking players, Exactly. It's excluded for lack of profit expectation. Exactly, for lack of profit. And now we're saying we're having an efficient crypto banking offering that allows to connect those people, to a global financial ecosystem using offerings such as the Vesto platform. Exactly. Si puedo continuar mi argumento. En Vesto, con cripto, cualquier plataforma que usa tecnología moderna, la inscripción de nuevo cliente es barata, el mantenimiento anual de la cuenta es bien barato también. Entonces, prácticamente cualquiera puede ser rentable. Y entonces cualquiera puede tener acceso a estos servicios básicos, como cualquier persona en el mundo puede tener acceso a correo electrónico. No, ni importa si tú me mandas un correo de un MacBook que cuesta $3,000 o mandas un correo a alguien en un smartphone que cuesta $100 o $80, no hay diferencia en el correo. Y creo que también los pagos directos, el peer-to-peer, la peer-to-peer economía, no debe tener unos barreras de entrar. Ladies, gentlemen, we've been talking about cryptocurrencies quite a bit. Those of you who have followed the Vesto shows in the past, know that Vesto stands for stablecoins. What we haven't really talked about yet is the importance of stablecoins to open up the crypto banking environment in Latin America. Can we maybe shift gears and talk specifically stablecoin? Elo, what do you think? And to what degree can stablecoins really be important, and what's going to be the role of stablecoins in Latin America in general, and maybe in Mexico as a huge country, with a huge group of unbanked and underbanked, what is going to be the role of stablecoins? Bueno, en relación con los stablecoins es muy interesante e importante porque para empezar es la forma en la cual se puede establecer la conexión entre el sistema financiero o digamos, el convencional o el tradicional con los productos de las finanzas descentralizadas.
Creo que ese es un punto muy, muy importante. Como mencionaba, efectivamente, los ingresos en un país y en otro no son los mismos. Y aquí sí quiero retomar el tema de las remesas, porque las comisiones que se cobran, creo que es algo que hablamos o platicamos de manera recurrente, las comisiones que se cobran son muy altas. Por ejemplo, con un servicio como el de Western Union, puedes tener comisiones hasta de $10, y con un stablecoin lo puedes hacer con 0.1%. O sea, realmente es muy, muy bajo. Entonces, si pensamos, ya hacemos la suma de esas comisiones, realmente sí para una persona puede implicar, porque reciben menos. Entonces, también creo que eso es importante, pero además con un stablecoin, creo que facilitas la transacción, la puedes hacer peer-to-peer, o sea, puedes utilizarlo peer-to-peer, manteniendo, digamos, reduces la volatilidad que tienen otros criptoactivos. Entonces, el stablecoin es un cripto que tiene mucha usabilidad, y desde mi perspectiva sería la opción alternativa a los Central Bank Digital Currency, que creo que no debiera, desde mi perspectiva, creo que las CBDC no debieran existir, porque es regresar al nuevo sistema centralizado. Entonces creo que el stablecoin brinda una solución a ello. En términos fiscales también existen existen ventajas, porque o sea, por ejemplo, aquí en México, derivado de la ley, bueno, pues existe la opción de almacenar el valor y la riqueza a través de estos criptoactivos, y bueno, de forma tradicional, hay que hacer las declaraciones, pero en tanto tú no haces la conversión a los pesos, tú puedes mantener tus reservas en criptoactivos, y puedes conectarte con otras plataformas como Compound, por ejemplo, u otros servicios donde obtienes rendimientos utilizando el stablecoin. Creo que eso también es importante, ¿no? Y rendimientos mucho más atractivos que los que podrías obtener con los tradicionales, por ejemplo. Entonces, hay un universo de ventajas. Me gustaría también comentar en relación con, particularmente en México, hay una ley que se está proponiendo para las reformas al Banco Central, y esto muchas instituciones financieras lo han visto como un riesgo. Derivado de esa ley, lo que se propone es que se obligaría al Banco Central, que es la institución o el organismo que se encarga de estabilizar, dar estabilidad financiera, estaría obligado a comprar todos los dólares. Entonces, eso ha sido criticado por otros organismos, porque existe el riesgo de que se impongan ciertas restricciones a las entidades financieras de los países que ofrecen estos servicios de corresponsalía. Y también puede ser o sea, una de las principales preocupaciones es el tema de recursos de procedencia ilícita, es decir, el lavado de dinero, no tener certeza. Entonces, eso creo que al final, bueno, esta reforma se ha modificado y se ha puesto una propuesta para que ante esa ley se hagan acciones para apoyar a los migrantes. Y una de esas, digamos, como de las principales, es bancarizar a los migrantes. Y esto sería a través de una matrícula consular. Y esto, bueno, pues, digamos, ofrecería, en teoría, beneficios. Todo esto que comento, ¿por qué razón? Porque creo que vale la pena analizar y decir, ¿esta decisión de bancarizar a los migrantes resuelve el problema
Esa es la pregunta. Desde mi perspectiva, creo que sigue sin resolver el problema, porque al final, ¿cómo ofrece? O sea, primero es, ¿cómo garantizas que el Banco Central va a contar con la infraestructura o la tecnología para poder monitorear? ¿Cómo tienen los controles de Know Your Customer, KYC? Esos controles, ¿cómo se implementan? Creo que ahí es donde se requiere mayor profesionalización en cómo proveer esos servicios y dar esa infraestructura tecnológica que requieren las entidades financieras para poder ofrecer estos servicios de descentralización. Entonces, aunque el Banco Central diga que quieren bancarizar a los migrantes, pues habrá que revisar si en la práctica esto realmente es útil y si realmente va a permitir que estas transacciones no bancarizadas puedan tener un mejor seguimiento. Desde mi perspectiva, considero que si no existe la tecnología blockchain, es difícil que se pueda dar una trazabilidad o un seguimiento adecuado. Qué bueno que mencionas. Oh, sorry, Oscar. Perdón, Yeah. no, qué bueno que mencionas porque en efecto en nuestros países en este momento el tema está, no solo el tema del criptomercado y de las criptomonedas está en rojo vivo, creo, pero sino el tema particularmente de cómo incrementar la bancarización y mientras sigamos por el esquema tradicional de costos de la estructura, del status quo bancario, eso es imposible. Aunque se norme, aunque se haga política pública, o aunque el Banco Central diga que quiere bancarizar a migrantes y a no bancarizados, la historia en México ha sido que el 70% de la población está no bancarizada y se han hecho 1 millón de esfuerzos para que esto se invierta. Mientras los costos sean de intermediación del tamaño en que son, los costos de mantenimiento de cuenta, los fees de mantenimiento de cuenta y la intermediación sea tan cara, no hay dinero que alcance porque los flujos de dinero que se manejan en la estructura de toda esa población no bancarizada son demasiado pequeños para sostener ese costo. Y regresando a tu punto de finanzas descentralizadas y de lo que significa un criptoactivo, es que esto está sostenido por una comunidad. O sea, la infraestructura es sostenida por todos. Y entonces se disipa el costo y el costo no se vuelve un problema y ahí es donde se puede incluir a la gente. O sea, si la palabra es inclusión financiera, la forma de incluirla es que el costo se reparta entre todos y entre todos sostenemos la estructura. Eso es lo que ha faltado por años, ¿no? Exactamente, o sea, guys, adelante, Carsten. Let me jump in real quick for our non-Spanish natives. You know, essentially what you guys have been describing was really that, I mean, stablecoin can open a whole new banking world, you know, in Latin America, because Elo, as you were saying, it's all about easy access to the banking system, you know, and that easy access to the banking system using nothing but our smartphone, you know, that's exactly what it's all about. So using stable coins right now can help just about everybody to protect themselves against the volatility of a pesos, for example, by keeping their money, you know, in a stable coin, in a DAI, in a US DC, and basing that especially on this peer-to-peer economy, you know, that Wolfgang was talking about earlier as well. We don't need the MoneyGrams anymore. We don't need the Western Unions anymore. We don't need to pay the huge fees on sending and receiving, and we do not have to tolerate the shitty exchange rate anymore that those players are using. I mean, at the end of the day, this is robbery from the poor, you know, which is happening now. Using stablecoin, using crypto banking, we are creating a very easy access system, which is not just relevant for the unbanked Mexicans, but as you were saying, all for the migrants. You know, we often forget that there's a lot of migrants from, you know, further down south as well in Mexico, and
Yes, we were discussing earlier, there's a lot of discussion about how they can identify themselves. And, as you said, at the end of the day, neither the central bank nor the commercial banks have the infrastructure to really do identity validation, but that infrastructure can be done through the KYC of a crypto banking environment, if I got you correctly. Carsten, let me add to this item. I think the importance cannot be stressed enough to get the migrants and the currently underbanked exactly. and including the financial system. I mean, it's bleeding obvious that people without access to these services will find their own ways for having microloans. And these are not always loans or ways that are either totally legal, or if they're legal, they are not fair. And the importance to provide such an offering, also, it's in addition, it's not like this individual now has a bank account, even it's a small bank account with limited capabilities and functionalities, loans, deposit, payment, full stop, nothing else, maybe cards. That's all we need, that's all we need. That's this basic element. Don't forget that the recipient of international remittance are living on the lower part of the financial food chain, so to say. They potentially also receive state benefits. So what happens in state benefits? You distribute vouchers. What is the miss rate of vouchers that the government distributes to the poor, where the government decided we need to support, young families in the back to school times is to buy papers and pencil and some books. How many of these vouchers disappeared on the way, have been repurposed to different things? Now this individual has a fully legal. The middleman gets. They cut the middleman, exactly. Now we have a fully transparent, fully documented, fully traceable, like Elo was saying, distribution chain of state benefits. I think simply the loss of fraud, or the avoidance of fraud easily pays off for the cost for all the population that is covered by this for the next 10 years. And I mean, we see the DeFi market with, over 32% interest rate, in the world. We see a market that is simply growing, and, the reasons or your explanations make it so obvious, why the future of finance, I'm tempted to say future of banking, but it's a different form of banking than what we know right now, that the future of banking really is DeFi. It's the future world of finance is DeFi. Elo, we've been cutting you off for too long. Solo quiero complementar y mencionar, para poner un ejemplo, si hoy yo pido un crédito más o menos $10,000, estaré pagando en 5 años aproximadamente $30,000 al final. ¿Por qué razón? Porque el promedio o la tasa promedio para un crédito personal en México, bueno, en Colombia, por ejemplo, está alrededor del 21%, en Perú más o menos el 45%, y en México puede llegar hasta el 67%. Realmente el financiamiento en México es carísimo. Los productos financieros en México son caros en comparación con otras regiones. Entonces, es ahí donde cobra importancia las finanzas descentralizadas. Me parece que poder utilizar un stablecoin o un cripto y que nos esté generando un rendimiento mayor que otro producto financiero. Por ejemplo, en México el instrumento financiero seguro que es CETES da aproximadamente un 4% más o menos. Y con un stablecoin, a través de un contrato inteligente, de un smart contract, tú puedes establecer una plataforma que precisamente brinde mejores rendimientos. Es decir,
puede ser seguro porque estás utilizando un contrato inteligente y al final puedes obtener también un mejor rendimiento. Entonces, vemos que no solo es remesas, sino también son todos los productos financieros que se pueden crear gracias a Right. la tecnología blockchain. Así Yeah, es, I bueno. mean that blockchain is really opening up the world of all kinds of financial products, you know, and not just remittances to, you know, a world of unbanked and underbanked. Ladies, gentlemen, I don't know about you, but I feel the cold breath of Travis in my neck, you know, because Travis is always the timekeeper. But obviously, I do not want to let you go out without one last question. Elo, you've already been mentioning, you know, central bank issued digital currencies, and you've been talking about how stable coins could actually provide an alternative, you know, to a central bank issued cryptocurrencies. Judging from your face, I think we're all a bit skeptical about central bank issued cryptocurrencies. Elo, what's your take on that, especially with regard to Latin America? Creo que, insisto, las Central Bank Digital Currency no son una opción, aunque efectivamente podría pensarse que crean beneficios porque estás utilizando tecnología blockchain. En fin, desde mi perspectiva, creo que no es la mejor idea porque regresamos al mismo sistema. Right. Es decir, estás digitalizando tu dinero, tu moneda fiat, es lo único que estás haciendo, pero sigue estando controlado por los bancos centrales y que al final para los bancos centrales puede ser interesante porque también eso haría que ellos tengan el control, prácticamente el control. O sea, en el sistema tradicional, los bancos centrales se apoyan de las entidades financieras para poder dispersar y poder mover el capital. Si ellos tienen todo el control utilizando la tecnología blockchain, entonces las entidades financieras en esa parte quedan un poco fuera del juego. Y creo que darle todo el poder o delegar toda la autoridad y sobre todo en la emisión del dinero, creo que no sería conveniente utilizarlo. O sea, vemos el caso de China, por ejemplo. China, a través del yuan digital, tiene muy fuertes críticas, principalmente por Estados Unidos, porque precisamente con este yuan digital no se deja totalmente claro cómo van a ser los monederos, es decir, si van a ser, cómo van a ser las wallets digitales, qué tipo de seguridad van a tener, el tema de la privacidad de la población, cómo va a ser todo, o sea, cómo van a poner esos controles, lo cual en el yuan digital no queda claro. Entonces, incluso en términos de política monetaria, para algunos países lo ven como un riesgo. Es ahí donde, insisto, y considero que los stablecoins pueden ser pueden otorgar mayores beneficios al ser una solución que ya funciona en el mercado, que la gente lo utiliza y que no necesitas crear una central bank digital currency. Creo que eso es importante. Elo, I think, you know, your initial impulsive reaction was obvious to all of us. You know, central bank issued digital currencies are no option, you know, thank you. And, you know, and for various reasons, you know, obviously, you know, very simple reason is, you know, I mean, cryptocurrencies could then become a play ball, a punching ball of, you know, monetary policies, of politics again, which we do not want to see. You know, you mentioned the issue of sort of who has the competencies when we talk about blockchain, when we talk about cryptocurrencies. They're not inside the central banks. They are somewhere else, you know. So this is probably not going to be
an option as well. Plus the question is, we need all the regulation around that right now as to how our wallets being treated, what is the role of them and all that. And yes, we need regulation, but no, we do not want to become the cryptocurrency environment to become a playground of politics again, with potentially as detrimental of consequences as we see it in a fiat currency world already. Oscar, Wolfgang, you agree? I fully agree. What I see very clearly y entiendo muy bien es que esto es la creación de una comunidad, ¿no? Un estándar social soportado en la infraestructura y en que estamos de acuerdo, pero aparte hay una paridad, hay juego. There is game for the central banks as well. Exactly. Everybody has a piece. Good point. They will have their own. They will have their own interest. They'll have their own stake. So, cui bono? Exactly. Whose benefit are you going to be acting for? Huh? Exactly. What I mean on this on the cryptocurrency environment and DeFi is this is not a peril, but an enhancement of the previous model. As Wolfman was mentioning, it's just like when email started. Email didn't stop former mail, and it didn't stop other ways of communication. It just increased the speed and then the evolution of other ways. And now we can see chats and we can see our mobile phones. It just increased the speed, the quality, and the connectivity, and the rest is just community. So the currency environment should not be different from that. Of course, the concerns about the speculation are clear. We know everybody's worried about that, but it's also in gold as in any other asset that we have that's tradable. You'll have speculation, real estate, gold, whatever we're talking about. And our of course fiat currencies, the local currencies are as well as speculative as any other asset that you are expected to increase in value or go down. So there's not a difference, but the speed and the cost. Specifically, I think when we're talking about any other aspect in life, we're talking about cost and efficiency, and definitely cryptocurrencies solve the problem. Solve the problem and solves it best without central banks slowing it down again. Absolutely, yes. Wolfgang, final blessing. Yeah, I think we covered it pretty much all. So I'm not at all worried from a Vesto perspective if the central banks would want to issue a crypto coin. Not at all. First, if they really would want to continue that old and outdated banking system with correspondence bank, well, good luck. I don't think this has any future. No. But if they again, Oscar, transparency, efficiency, speed, cost, traceability, traceability, Elo, having middlemen in there and all that. Exactly. If they issue a coin, either it's, now maybe very selfish, but either it's already an ERC20 token, and Vesto supports all ERC20 tokens on the planet, which are pretty much 95% of all the stable coins. Well, great, we will use it. If they decide to have something proprietary, maybe not even, as I know some central banks are working on cryptocurrencies that are not blockchain based. So it's hashes and PKI systems and what have you. If they decide to do something really proprietary, I'm pretty sure that somebody will create a stablecoin that is backed against this novel form of cryptocurrency that the central bank decides, and we will continue our game. Exactly. So I think what the central banks need to go, and that goes into the direction of Oscar maybe a bit, is with the rise and the increasing maturity of fintech, there's a new role of central banks, which I would call end banks, which is maybe something that could be phrased regtech. RegTech, yeah. So regulatory. Ella was talking about that also, about creating the regulation, regulating the infrastructure. Huh? And it's not like coming up with a new guideline or some novel ideas or some initiatives here. They need to, the same way that, and we made that example various times, that we shift from
postcards and letters to electronic email and chats and WhatsApp and whatever have you, and Slack. The same way the banks need to evolve from issuing guidelines in providing a RegTech framework that governs and monitors the transactions. With the additional difference that I think, the banks and the central banks are still talking about the doves, sending letters around, and are not yet at the at mailbox service, at mail service level. Elo, Oscar, Wolfgang, time flies when you're having fun. We've been discussing for 45 minutes, all that's left for me before turning the stage over to Travis for the final blessing, as always, since Wolfgang, you refuse to give the final blessing, is to say all of you, thanks a lot, thanks a lot for a great discussion. I learned a lot, learned a lot about Latin America, learned a lot about cryptocurrency, learned a lot about the Latin American perspective. I think we can all sum up from tonight that, yes, the future world of finance is crypto banking. The future world of finance is stablecoin. The future world of finance is a very inclusive world of finance that includes 2.4 billion unbanked people in the entire world, and many of them living in Latin America, into the global financial system that does provide an easy access to banking without any robbery along the way, taking away money for fees and lousy exchange rates. But yeah, and the best thing is that all of us together, with players like Vesto, that we can do that. We don't even need the central banks for that. We need the regulation to make markets trustable. But aside from that, we have the most efficient, the most secure, and the most traceable financial system for everybody. And I think that's important for everybody who owns a smartphone, which is almost everybody on this planet by now. We've created this kind of a financial system. So, I don't think we can leave on any more positive note tonight from our discussion. So, Travis, I leave it to you to top that off and to, as always, do the final blessing. Having said, ladies and gentlemen, thanks so much for being with us again tonight on the Vesto Show. We're looking forward to seeing you again. Hope to see you again next week, Thursday, with yet another topic, even though the bar is getting higher and higher, and it'll be hard to top great discussions like the ones tonight. Elo, had you not already convinced me by now or before now, I know why you are one of the leading Latin American crypto voices. It was wonderful. Muchas gracias. Muchas gracias. Las criptomonedas son una realidad, no solo para quienes quieren invertir, sino también para quienes tienen las ganas de mejorar sus condiciones de vida. Entonces, gracias por la oportunidad y bueno, pues un gusto estar en esta sesión. I will not even try to top those closing remarks. Muchas gracias. Travis, the floor is yours. Well, Oscar and Elo, wonderful. Thank you so much for taking time to be here. And I'm so glad that it was so much in Spanish because the audience is hearing such wonderful things. And what strikes me, and I'll be very short. People like you, technology is exciting, Vesto, but what we're doing is changing the world. A better place. Yeah. And so when you go to work, and we work very hard, I'm sure that you work very hard, and we all do it at Vesto. But at the end of the day, we can sit back and have our beer or wine and say, we are changing the world for the better, a massive societal impact. So thanks again. And for the audience, thanks for participating. Thank you very much. These episodes are recorded and will be available on our website. To all, goodbye now. Gracias. Thank you. Take care.